Ako uradiš trun zla, vidjet ćeš ga. Ako uradiš trun dobra, također ćeš ga vidjeti. Ovako. Kod nas se od Daytona godine broje, ljudi se boje i svako glasa za svoje. Brđani postaju građani, do juče svjetla gasili sjekirama, ali sad su odjelima. Vidjeli sam tog ubjeđenja da zadaća čovjeka na zemlji jeste da gradi, a ne da ruši. Da znaš, nije bitna ideologija, bitna je biologija, bitna je genetika, bali je ustaše i četnika, svaka ovca svome krdu krave u stela. U šarena vrata gledat jedni drugima mater jebat. Znam ko je počeo rat, znam šta je glad, znam kad su Šešljevci došli u moj grad. Pričam onom kako je sad. Posvađali se prvo Srbi, srpski političari, tako kaže, i albanski političari. Pa uvijek su zategnuti odnosi dosta bili između Srba i Hrvata, pa kasnije i Srba i Slovenaca. Bosanci, prije svega mislim na Bošnjake, pa nisu ni imali nekih posebnih problema, jeli. Imali smo jako puno prijatelja, odrasli smo skupa, radili, to je prosto nevjerovatno bilo da se nešto može tu desiti. Ma niko nije dovodio u kontekst neki sukob između, primjer, Bošnjaka i Srba. A na kraju, kad se stvar zakuha, svi se izvukoše i Bošnjaci ostadoše na ringu sa Mečkom. Brzo se sve odigralo. Frka se desila, što se kaže, preko noći. Neko je napao grad, ovako, onako, ovi brani, ovi udaraju, dok se nije kasnije sve iskristaliziralo, ko je, šta je, kako je. Po mom viđenju, znači, po viđenju većine 90% ljudi u Bosni i Hercegovini, znači, mi smo ovdje napadnuti da bi se uzelo nešto naše, domaće. Što nismo nikad u duši ni tražili, samo smo bili tu. Sad kaže mi, mislim na nas muslimane, jel? Neko je popeo se na brdo, nije neko, nego Srbi koji su došli iz Srbije, Crnogorci koji su došli iz Crne Gore, plaćenici, da bi nečiju politiku sproveli. Nisam mogao vjerovati da će moj Igor, prijatelj, pucat na mene ili da će moj Goran, prijatelj, pucat na mene, koga su i uhvatili na Hold In Nebuder kao snajperstu, a 2 dana prije toga sjedio sa mnom u kafiću, u teatru. I sve to pripremao i gledao me u oči, sjedili smo iz Azancija. I još mnogi prijatelji. A ja to znači, ja nisam bio taj. To je isto bio kako bi ja se otišao u Sarajeva, recimo da Beograda napadnem Beograd i tražim svoje nešto, što je apsurdno. Nisu htjeli sa mnom da se vide nikad. Pričali smo preko telefona. Onaj se kune majkom, nisam nikad pušku uzeo, onaj se kune jednostavno opravdanje. Samim tim, ako se ti mene opravdavaš, znaš da si kriv. Šta ću ja tebi pravdati ako nisam kriv? To mogu fino reći. I počelo bi se pravdati da nije niko bio ništa, da su svi bili. Da bi recimo danas mnogi su od njih vratili u Sarajevo, opet dobili svoje stanove, nonšalantno šetaju gradom, niko ih ne dira, niko ih ne pipa, postavlja se veliko pitanje zašto onda? Zašto onda je morao uzeti pušku i pucat iz čista mira? Pa nisam hteo da ostane, nisam mogu da ostane. Zato što su se pojavile paravojne formacije i vojne, paravojne i nisam hteo, to nije bio moj rat. Rat proveo vani, hvala Bogu nisam ovdje bio. Nisam ni uprljao ruke, ni moje dijete zaplakalo, a ni tuđi zbog mene. Pomalo me i vrijeđa jedino to što se ne prizna da je ovo bio jedan vrlo prljavi građanski rat koji je svima nanio velike štete i što niko u ovom ratu ništa nije dobio i što smo svi izgubili. I treba da budemo svjesni da smo možda mi ponajviše krivi što smo dozvolili da dođe do ovoga. A zbog čega sam ja napadnut? Zašto je ovaj grad bio i ova Dobrinja opkoljen? To govore da smo agresori, četnici, svakakvi smo samo nevernici, ne znam ni ja sve kako. Tako nekog ponašanja, evo vidite u našim skupštinama dolazi do situacije kad oni vas da nešto hoće mimo nas. Jednostavno hoće unitarnu Bosnu. Ja se sjećam poslije rata kad sam vidjela srpsko-četnički agresor u knjigama da sam se šokirala jer je još bilo sve svježe. Mislim, nisi mogao tako, jest to bila neka
narodska činjenica, tako se i u medijima prezentiralo i sve. Mislim da se treba voditi računa kako će to djeca percipirati. Ja moram reći da me iskreno strah ovih generacija koji su rođene u kasnim 80-im, u 90-im, koji će se i dalje rađati, što je ujedno i razlog zašto bih ja planirala porodica još okvirno. Svi uzaludni ratovi, kišni dani bez duge, mladi životi na koje su čekale neke nove pruge. Kad ćete početi gledati kod čovjeka? Zbog lažnog rodoljublja vršnjaci su ginule, a nisu ni krivi. Da li su se oni borili za multietničku Bosnu i Hercegovinu? A slike mašu sa zidove jako kažu da vreme... I što ljudi, na primjer, ne mogu sesti i dogovoriti se da ne bude rat. Filozofi utopisti hvala, ali mene ne teši ta spika o patriotizmu i dogme i lažne nauke. Ja znam da mrtvi plaču, srcem čujem jauke. Jeceju i kunu i pitaju zašto, je bilo vredno, je bilo vredno, reci to majci što je izgubila jedino čedo. Da li su dobili ili izgubili stepen slobode koji su očekivali ili nisu? Da li obični ljudi smatraju da je armija BiH recimo činila zločine na Srbiju? Mržnja nije naša, već nam je data. Od tata reci za danas treba da mrzim Hrvata ili muslimana. Pa sve nas muči ista rana iz starih dana. Ljudi su ljudi bez obzira sa ovog ili onog meridijana. Iste nas stvari plaše, oprosti nam grehove naše. Mislim da niko ne može ništa pametno izvući s tog perioda, osim činjenicu da smo ubijali, da smo bili i žrtve i svjedoci i počinioci takvih zločina koje je meni apsolutno nemoguće zamisliti. Mislim da čitam, da se negdje desilo, bilo bi imam osjećaj jednako traumatično, ali kad vi to sve vidite oko sebe, to je onda apsolutno nešto. Ne znam, mislim, poslije rata nisam imala osjećaj sigurnosti nikakav. Tokom rata naravno da nisam imala, osjećala sam se kao meta svaki dan od jutra do navečer, pošto smo mi u toj opsadi trpili takva granatiranja da mi je stvarno taj neki period kad na granatiranju izgledao nenormalno. Biramo loše sisteme, dragi moji ljudi, pa vrijeme je da se krene. Neću više met kada ispucavam za sumnjive pretke. Neću cijeli život... Ne mogu da shvatim nikako da čovjek u Bosni i Hercegovini može da živi, a da voli više Hrvatsku ili Srbiju nego Bosnu i Hercegovinu, svoju zemlju gdje je rođen. Strah i neodlučnost, većinska želja... Šta za Srbe znači dominacija? Taman dobro krenemo, pa u mržnju skrenemo. Nemamo strpljenja za nove, pa onda venemo. Zaboravili smo kako se smijet. Ti mišići na licu nam se jednostavno ne miču. Ej, evo ga, kada stradu vidim i opet nestane, kad se sjetim gdje živim. Čini mi se da je, najveći deo tih muslimana jesu poreklom Srbiji i da je time situacija još gora, što Srbi koji se sada predstavljaju kao nešto drugo, žele neko svoje novo pravo i neku svoju novu nacionalnost i novu, ne znam, državu. Ne znam, nekako mi je to uvijek mi je to bilo zbunjujuće. I sad se postavlja pitanje, pa znate, oni su pradjedovsku naku vjeru odrekli se, poturčili se, kako oni to fino kažu, i sad to treba pokažnjavati takve te ljude. Treba mene kazniti sada u 21. vijeku za ono što je neko uradio 1463. pa nadalje. Glupost jedna, znaš. Nismo mi bili ovdje pravoslavci, odnosno naši predci ovdje, jel? To je jedna opšte netrpeljivost, onako, jednostavno, ne znam kako bi to opisala. Ideja da su oni loši ljudi od nas, da nekako je taj nivo, da su verski zatucani, da je nekako taj primitivizam zastupljen, što meni je potpuno nelogično, jer svi živimo na sličnom nivou, imamo sličan nivo obrazovanja, tako da ne verujem da vera može u tom smislu da nam nekako neke te naše ideje do te mere, ali jednostavno o tome bukvalno neki kao primitivnije nivo. To je uglavnom ono što čujem i što osjećam da ljudi tako misle. Uglavnom je to neki negativan stav kod nas, ali ja jednostavno i tu kulturu bih voljela da upoznam i to mi je zanimljivo i neobično i jednostavno ne mislim da je to ništa loše ili drugačije od nas. Ne znam, nekako... Mislim da u tom smislu verski ne treba biti nešto preterano predeljen.
Dve drugarice su mi isto bile dobre. Njihov otac, dakle moj otac je bio imam, a i imam je dakle i dalje, a njihov otac je bio pop. I ja sam išla kod njih i kući, onda one su kod mene dolazile i to nikakve dakle razlike nije bilo. Baš ono i dan danas kad se vidimo, dakle puno toga razmijenimo neka svoja iskustva, onda setimo se nekih dana koji su dakle bile ranije i to nikakvog obzira nema. Baš ono njima je drago što sam ja u stvari prihvatila svoj put, oni svoj i dakle svako na svoj način. Nema nikakve razlike među nama. Da li osjeća da su mu koreni u srpstvu ili kod Turaka? Pa ja mislim da Srbi nisu imali sliku od Bošnjacima unazad 100 godina onakvu kako bi trebalo da imaju. Nas, evo ja sam Bošnjak, imam osjećaj da autohtoni Šumadinac mene i dalje smatra za Turčinom, što nema veze sa zdravom pameću. Ja bi najsretniji bio da mogu cjelokupno stanovništvo u Srbiji da okupim da kažem pa ljudi, nemamo mi veze s tim. Ako imate vi nešto da rješavate, ako imate taj osjećaj da trebate da se svetite, pa jedno imate Tursku, NATO sile, znate gdje se nalazi Burum, ako imate te ratničke aspiracije, ja kao Bošnjak, nas na ovim prostorima 2 miliona, mi smo jedna mizerna skupina naroda koja obitava na ovim prostorima. Bošnjaci imaju osjećaj, neću reći ugroženosti, ali imaju osjećaj ranjivosti i nisu se baš najbolje snašli u ovom proteklom periodu. Ali s onim koji je zagrizao u nacionalizam, bio on Bošnjak, musliman, bio Srbin, bio Hrvat, ja sam promijenio njemu normalnu sliku. Na koji način? Pa na neki način da on svojata Hrvatsku kao državu ili Srbiju kao državu, on rođen ovdje, otac, mati, djed, pradjed i ovo, ono, koja je to? Koje je to smisao življenja? Šta? Jel njega očekuju u Beogradu ili Zagrebu ili u Istanbulu bolji život? Pa ako ga očekuju, onda nek ide. Kao da Bošnjaci imaju ekskluzivno pravo na jednu sada državu Bosnu i Hercegovinu. Što ja mislim ni u kom slučaju nije u redu. Ja ne mogu da kažem da su ni svi Hrvati ustaše, ni svi Srbi četnici, ni svi muslimani Bošnjaci mudžahedini. To su ekstremni ljudi. Da li je tu kućni odgoj u pitanju? Da li je tu alkohol? Da li je tu droga? To ne znam. Ne vidim da mi može biti bliži Talijan, Francuz, nemam pojma, nego, na primjer, moj komšija i musliman ili Hrvat, sa kojima sam odrasla. Ne znam, eto. Bošnjak ko Bošnjak nosi u sebi onu trunku islamijeta kojega ima. Jer u islamu je velika stvar praštat. On prašta, ali ne zna zašto jadnik. I uvijek dobija po glavi. Haj kad nema veze, popjećemo zajedno. Što kod drugih to recimo tako nije. Oni hoće da, jer oni znaju da su većina tu. I oni hoće da vladaju nad Srbima isto kao pre 500 godina kad su Turci vladali. Imam osjećaj da nekada kod Srba, ukoliko nisu u većini, da se zapravo već smatraju diskriminisanim. I kao da je jedino većina ta koja će obezbijediti ravnopravnost, mir i slobodu. Ja sam imao neku simpatiju prema tom srpskom junaštvu, kako su oni suprotstavili tom brojnoj nadmoćnije neprijatelju, kako je to sve išlo. Pa onda taj period oslobodilačke borbe Drugog svjetskog rata. Sve mi je to nekako, ja ne znam, možda sam ja popušio tu foru da mi je mozak ispravan s tim stvarima kroz istoriju, kroz obrazovanje, kroz odrastanje. Nebitno je to, ali imao sam osjećaj da se te neke stvari, kao što su klanja, logori i progoni, ne mogu više ponoviti. Mislio sam da je ta škola izučena. To je nešto što me boli. Hoću da donesem neki ispravan stav. Ne mogu da kažem generalno. Mislim da su Srbi jedan plemenit narod. Isto to mislim da su svi narodi na ovim prostorima plemeniti. Ali ovo što se desilo, ni danas nisam svjesna zašto se je desilo i što nam je to sve trebalo. U svim narodima ima dobrih i loših ljudi, nema crno-bijele tehnike, dakle da su svi dobri ili svi loši. U svim narodima i u srpskom narodu
ima jako dobrih ljudi, poštenih, iskreni. Nažalost, posljednja ispitivanja, anketiranja i ono što se dešava oko Srebrenici govori da ipak većina srpskog naroda i dalje na stanovištu iz 92. 93. i dakle 94. godine, da su mišljenja da nisu nikakav genocid načinili nad Bošnjacima, da ne osjećaju nikakvu grižu savjest za ono što se desilo u Bosni i Hercegovini, da nema potrebe izvinjavati se, da nema potrebe pravdati se, zapravo smatraju da nimalo nisu krivi. To je ono što mene kao muslimana, kao pripadnika ovoga naroda doista pogađa i smatram da se nije nešto mnogo promijenilo u tom narodu u odnosu na 90. godine. Ako kažeš ne osjećam se kao Bošnjak, kao da se sve one žrtve nekako na neki način podcijenio. Mislim da se na taj način manipulira s Bošnjacima. A ne znam, taj identitet, ja nisam odrasla u nekoj religijskoj porodici. Mislim, moja uža porodica, ovo ostalo naravno da ima. Mislim da su Bošnjaci narod koji ima najviše problema sa svojim identitetom zbog tih nekih, ne znam, nekako imam osjećaj da se osjećaju nekako napušteni od svih, optuživani od svih, vi ste nastavili Turaka, vi ste ovo. Mislim, kako sam ja realno mogla utjecati na to? Mislim, najviše vola da me napravio Donald Trump i da sad razmišljam, ne znam, u koju ću se boju ofarbati, gdje ću piti kafu nego ovdje. Ne znam. Kako ćeš raditi, kako ćeš zaraditi, gdje ćeš, šta ćeš. I opet ostaje jedino lutanje, a snovi dolaze i odlaze, a sve... Dolaze i odlaze, a svetla bojim se, šta? Ostaje lutanje, maštanje, sanjanje, a snovi dolaze i odlaze, od ljudi sve više plašim se, svetla bojim se, a snovi dolaze i odlaze, od ljudi sve više plašim se, svetla bojim se, i cijeli život je samo lutanje, šta? Evo šta im zamjeram. Prvo, zato što su zaboravili svoje poreklo. Mi svi znamo da je tako. Gospodo, vas je više, a mi ipak pripadamo istom korijenu. Kako istom korijenu? Pa bez obzira na taj vjerski vidi se taj jezik bola ne bio da je to. I nije to razlog da bude ovaka mržnja. Ako neko hoće da stvori islamsku državu na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine, pa čekajte, šta ja mogu tu da očekujem u toj takvoj nesigurnoj državi za Srbe? Oni su pokazali šta hoće. Nama je svima jasno i zbog toga je ta nesigurnost. Ja vjerujem u Bosnu i Hercegovinu kao sekularnu državu. Znači, državu u kojoj ćemo imati vjerske slobode. Ja i tad nisam mislio da je nama ideja vodila građenje neke džamahirije. Ne možemo mi uspjeti usloma džamahirije jer je za barem 95% muslimana džamahirija predstavlja nešto nazadno, a i dosadno. Jer nismo mi taj mentalitet. Šta je to trebalo toliko njemu da odnekle dođe ili Sarajeva da izađe gore se popne i da roka ovdje da gađa? Za Sarajevlije govorim koji su otišli gore. Ne znam, ja sam uvijek mislio da će se to vratiti, da će se ja vratiti u Sarajevo. Ili u Bosnu, i jednostavno to je bilo, prođe jedna godina, druga godina. Ali da budemo odmah jasni, znaš, Sarajevo promijenilo isto svoj imidž, znate. Puno je tu nekih stvari, vjerovatno sad Srbin koji dođe u Sarajevo, pa i njega mnoge stvari iritiraju tu od naziva ulica, od boje nekih znakova, od vjerskih objekata, znate, sad je svak dograbio da, slobodu onoga, to je ono što ja kažem, ko veli, ja sam se, doći svoje vlasti, pa ću ja sad to po svome, znate. Ako ljudi hoće da zajedno žive, a očito bi morali da zajedno žive, onda treba voditi računa o tome. Znači, trebalo je voditi računa. Jednog dana, nadam se da kad ljudi, odnosno stanovnici Bosne, ja volio da su svi Bosanci, ali eto, ako se neko smatra drugačijem pripadnikom nekog drugog naroda, pa mu teško da je tu riječ Bosna i Bosanac izgovori, ko što je za sada, nažalost, tako, ali jednog će dana, ja vjerujem, život svi ipak približiti, onda voditi računa već sada da neke stvari koje drugog iritiraju, da se to
izbjegavaj nešto, znaš. Po Bosni toga imaš puno. Da. Čekao sam Nedžada. Kaže, sačekaj me tu. I sad prolazi lik i liže sladoled. Aj, dobro. I baci ga, prolazi pored mene bila kanta i baci ga u kantu. Ceo. I vraća se i kaže, bacio sam ga, nije s hajrom bio. Obraća se meni, znaš, kao nekom strancu, nepotpuno, ali ja sam se u tom momentu onako, prvo sam se skučio onako, šta ću ja, kako će neko pomisliti, će neko, ili meni piše tu da sam Srbin na čelu. Malo je neprijatna situacija, ali taj gest me je onako opustio skroz. Ta neka neposredna komunikacija kad čovjek pored tebe baca sladoled i vraća se i obraća ti se, kaže, nije mi bio s hajrom, zato sam ga bacio. A ja to je Sarajevo. To je Sarajevo u kojem sam ja živeo i u kojem sam hteo da ostanem. Ta prava komunikacija, opuštena. Zamjeram onima koji su domicilno stanovništvo, koji su rođeni ovdje iz Zajevidovića, koji su napustili Zajevidović bez potrebe. Niti je bilo problema u Zajevidovićima nikad, ni sa Srbima, ni sa Hrvatima, ni sa muslimanima, Bošnjacima. Ja prije svega smatram da je svako imao razlog zašto je napustio svoju kuću. Da niko nije napustio svoju kuću zato što mu je bilo dobro u njoj. Prema tome, svi ljudi koji su napustili svoju kuću mislim da su morali da je napuste. Jer niko neće pobjeći od dobra. Neko iz straha, neko iz prisile, neko iz nekog drugog razloga. Svi kažu da im se srce zatrese. Meni se i sada srce zatrese kad ulazim na Ilidžu i prva svjetla kad vidim, ja počinjem da treperim. I zaista su to neki momenti kad ono sebi kaže, stani dosta, bilo. Ja nikog ne osuđujem ko je otišao. Svako je imao svoju neku viziju, neko je imao taj strah, neko je imao, ne znam ja, neko je možda imao i neke nagone da pokaže šta je sila pa da odgovori adekvatno. Ali u ovom slučaju, poslije rata sretao sam se ljudima koji su dolazili ovdje, neko je dolazio da obiđe familiju, neko je došao da proda stan, što mi je recimo žao, što vidim ja da ta ideja povratka meni u gradu ne zaživljava. Sela su već nešto drugo i sela su jasno i razgraničena, haustori u zgradama nisu. Mene je žao, ali isto tako ne osuđujem ih jer teško oni ovdje da mogu dobiti zaposlenje i da imaju ekonomsku neovisnost, mislim, apsurd je kriviti ih za to. Ali vidim neku dozu nostalgije u ljudima, vidim žal za nekim boljim vremenima, vidim da je njima do ovdje svega, vidim da su ošli u sredine gdje su prihvaćeni, ali da nisu time riješili sve svoje životne probleme. Znači, nije to. Muslimanima i Hrvatima neću da zamjeram ništa jer oni imaju svoje pa neki im zamjeraju, jel tako, ono što su oni radili. A Srbi su moj narod i onda njima mogu da zamjerim. Znači, pa šta im zamjeram? Zamjeram im kao prvo što su pustili ološ, jel tako, iz zatvora, dali im oružje da rade ono što su radili. Pa onda zamjeram im Srebrenicu. Jer to je stravično. Znači, u svijetu gdje god kažu Srbim prva pomisao jednako je Srebrenica. Pa onda zamjeram im što su šutili 10 godina. Znači, trebala je međunarodna zajednica da izvrši pritisak. Da bi, možemo li prekinuti malo sam da uzmem maramicu? Zamjeram im, evo ovdje ovo je naseljeno mjesto, mi još uvijek nemamo ljudi koji će reći da ovdje je bio zločin. Znači još uvijek nemamo ljude koji će reći da pa ja sam čuo tu pucnjavu tu noć, znam nešto se ružno desilo tu. Ono što nam najviše smeta je što se u ovome trenutku u zadnjih nekoliko godina ovi poslijeratni u Prijedoru taj zločin slavi. Znači najviše mi smeta što u ovome trenutku niko neće da meni prizna da ja još uvijek tragam za svojim ocem i svojim bratom. Dragi babo moj, volite sin tvoj, na tebe mislim često svaki dan od kad si nesto. Pričao nam je teta, konj je dobio metak da se razdvojili ti oni saju onda kada je grad pado.
Nikad neću zaboraviti onaj dan kad je Sajo došao iz logora, kad mi rekao imaš pozdrav od staroga, da ima Boga, došao bio na razmjeni. Svaki dan je mati otad govorila meni i tako cijeli rat smo živjeli od razmjene do razmjene. Za sve si mrtav, al babo nisi za mene. Kod svake organizacije tražio sam informacije. Da li se doista kaju za sve ono što su dosad učinili? I da li doista smatraju da ono što je dosad učinjeno postoji nekakav opravdan razlog? Kažem vam, ja ne mrzim nikoga, taman poslanik, ne umem da mrzim. Ali ne mogu ni da prihvatim da budem sutra, da pređem na islam. To ne mogu. Pa mislim da negdje u dubini to najviše ometa strah. Strah od druge strane. Strah od, znači, vladajućih nomenklatura. Ta priča definitivno njima ne odgovara. A mislim da bi se na tom planu trebalo više raditi. Volio bi da, evo ja sam neko ko je, znači, izgubio u ume logoru i oca i brata. Ali evo, ja bih volio da nađem saveznike među Srbima, da oni pomognu meni da ja prevaziđem to, znači da ja dobijem kakvu takvu satisfakciju. To je prije svega da dobijem njihova tijela, a drugo je da se ljudi koji su odgovorni za to što im se desilo da se kazne po zakonu. Ne po mojoj želji, nego da se oni kazne po zakonu. Pa neka to bude oslobađajuća presuda za njih, ali da oni jednostavno izađu pred lice pravde. Volio bi da me tu, znači, Srbi, obični građani prije svega iz Prijedora da me podrže. Oni to mogu na način da kad mi organizujemo posjetu ovim stratištima, da dođu i oni tu, da svoji, znači, vlasti ne moraju ništa reći. Što se tiče ljudi koji su izvršavali zločine, mislim da su to jednostavno, da su, ne znam, ostrumi. Mislim da trebaju odgovaraju za sve to i da jednostavno ne mogu da prihvatim da je neko ko je, znači, isto bio u vojsci u kojoj sam ja bio, da je činio zločine i da je na neku ruku amnestiran, da je jednostavno da se to prećutkuje. Mislim da je to vrlo loše za nas i inače da ne možemo naprijed dok se ne suočimo sa tim stvarima. Nema istine, sve samo laž. Samo laž, čista laž. Niđe ništa. Niko neće da kaže istinu po cijenu sebe. Treba se prići sa dozom poštenja prije svega, znate. Kad čovjek prilazi sa poštenjem nečemu, da kaže, slušaj, iako sam pogriješio sam, hajde da nešto učinimo, znaš. Jer baš čovjeka najviše iritira neka činjenje nepravde, kinjenje nekoga na revolt. Ako ti mene prihvatiš kao čovjeka ravnog sebi i ja tebi, pa ne vidim ja razloga da bi se tu trebali da se ljudi nešto mrze, ne vole, znaš. Uvidio sam i svoju odgovornost i svoju ulogu u ratu. Ne samo svoju, nego i svoje familije i svojih prijatelja. Ali uvijek nekako ostajem bez nekog odgovora, recimo. Ne mogu da dokučim, znači sad, kako bi rekao to? To je jedno opšte ludilo, ali ne moraš opet ni reći to je jedno opšte ludilo, Bože moj, doslovno se razumiješ. Ipak postoji tu i kolektivna i pojedinačna odgovornost. Postoji. Mislim, da nismo svi uzeli te puške u ruke, da smo rekli nećemo puške u ruke, čovječe. Kakav rat, o čemu pričate vi ljudi? Ne bi ga ni bilo, jel? Ali smo prihvatili to možda olako. Neću sad da se pravdam, Boga mi je iz neznanja, sam ja uzeo pušku, pa Bože moj, jel? Ali definitivno postoji taj dio odgovornosti. Preispitujem se po tom pitanju i nekako u razgovoru s drugim ljudima opet kažem i nekako svoje iskustvo i svoje viđenje i onda nekako to posložim. Ali uvijek, svaki dan mislim šta mi se dešavalo u ratu, maltene, svaki dan. Nisam isključiva, možda treba vremena da se zacele rane. Pogotovo mi koji smo izgubili svoje najdraže, vrlo je teško da prihvati zajednički život. Ja ne znam,
da kažem sada da treba da se ogradimo od njih i da nikog ne gleda, nije to cilj. Ali u ljudima nešto mora da se promijeni. U shvatanju ljudi. Rođen 71. za bratstva jedinstva od roditelja komunista s partijskih lista. Pionir postao 78. A za Titom plako 2 godine poslije dijete Bosne. Dijete Juge, nisam mrzio nacije druge do 92. 21 godina mi bila, preko noći postao do borac od jebenoga motherfucking civila. Vratimo se unazad 10 godina, šta se dešava? Pa skoro snimke one, ubijanje od 16 godina, zavezanje djece. Ja ne znam onaj, bolje da mu odvezu ruke da se pobio muški sa njim, nego onako ubio mučki. Ja ne znam šta je u tim sklopovima. Ne mogu da skontam nikako šta je u tim sklopovima ljudskim, šta je u toj omladini koja je pucala i dan danas recimo su živi, vjerovatno neđe hode i zazaju se. Kako njemu sada skonta da će sutra imati dijete, nego dijete neko ubije. Nije im nikako jasno. Mislim, ne znam šta da kažem. Ne znam, ne umijem ti ja to reći sa tim ratovima. Sad jedni vele krivio ni, jedni krivio ni. Otkud ti ja znam sad, to su jače sile od nas sve. A što ste vi mislili? Pa ja ne mogu da ti srce znam tačno ni šta sam mislila, onda mene je bilo strah za decu, nije samo moju, no me bilo strah za svačije, žalosno je pa bilo, iako ja da sam vidjela onda i muslimanče i na primjer Srpče i Ciganče i ma koja vera. Greota ga je ubit, na primjer, kad ono nije o tem ništa krivo, niti je što znalo o tem. Jednostavno, zašto je sve to moralo se desi? Zašto i dalje ne postoje opet neke veze među nama? Jako je teško sad naći nekoga i kaže ja da se mi kaj pomirimo. A tolika krv prelivena. To je jako teško, po meni nemoguće. Po meni je to nemoguće. Ne vidim, bar za sada, način kako da dođe do pomirja. Ja bi voljela, recimo, da znam neki recept, šta bi to bilo, šta mi treba da učinimo da bi došlo do pomirenja. Jer zašto? Pa svi smo mi ljudi. Ali Srbija mora da raščisti s tim da na svoju tu, hajde recimo slavnu prošlost, da mora da presjeće neke stvari, neke strukture koje joj bacaju crnu mrlju. Oni moraju jednom da završe taj proces hapšenja ratnih zločinaca. Evo sad su išle i te snimke iz Srebrenice. Zar je trebalo 10 godina prođe da se vide neke stvari, da bi se neki sud donio i da bi se izrazilo žaljenje ili solidarnost ili nešto. Pa zašto se nije vjerovalo dotad? To me malo zbunjuje. Oni su 20. jula na jučerašnji dan odvedeni iz svojih kuća i moj otac i moj brat i sve moje komšije, svi moji prijatelji koje sam poznavao i skoro svi oni su odvedeni u ovaj ovdje logor Kereter. Skoro svi su smješteni ovdje u prostoriju broj 3, tako su je zvali, bila su 4 prostorije gdje su bili zatvorenici smješteni. I u noći 24. na 25. juli su organizovali jedno streljanje, to je bila 4-satna pucnjava u kojoj je između 140 do 180 ljudi ubijeno ili ranjeno. Svi oni su nestali, izgubio im se svaki trag, među njima i moj otac i moji amidžići, a brat je imao tu nesreću da je proveo još neko vrijeme tu u logoru i da su ga kasnije prebacili za Omarsku, a kasnije vjerovatno je završio u jednoj prirodnoj jami koja se zove Hrastova glavica i još uvijek čekamo nalaz DNA da nam potvrdi da je on tu i da ga možemo, njegovo tijelo preuzeti u stvari, ostatke kostiju i da ih možemo koliko toliko dostojanstveno ukopati. Preko 20 od mene i od muža. Ja taj nisam čula u Foči zločin da iko spominje i da je nešto. A to je sve živa istina. Eto, djecu su zaklali, po 4 godine im bile. I to na Nikoldan, na krsnu slavu su upali. I poklali 18 razijene familije Višnjića, čitavu familiju su uništili. Moga muža kuća i njihova samo put i dijeli. Pa
prema običnim ljudima ne samo da ne osjećam mržnju, znači Srbima ako govorimo u ovome slučaju, čak pokušavam izgraditi ta neka nova prijateljstva. Moraš živjeti, šta ćeš? Možeš se vratiti, šta ne moraš. Mene će to boli dok sam god živa. Ne daj Bože da utiče na djecu nešto. A naravno i oni su stradali, sigurno. Sigurno su stradali i njih boli, sigurno. Ali nek traže te ko je to radio. Nek puste narod da živi, narod mora živjeti. Ali mislim da je najvažnije da progovorimo o ratu, da progovorimo o dešavanjima koja se desila, da se suočimo sa ratnim zločinima, da prispitamo svoju ulogu u svemu tome što nas se dešavalo, da jednostavno izvučemo neke pouke koje nam se naravno ne bi dešavale u budućnosti. Jer ovo mi sve do sad liči kao ponovljena priča nekako mojih džedova ili prađedova, sve mi je to nešto isto i non stop nam se to isto dešava i bojim se da nam se ne desi ponovo sve to. Ja sam Rafika Ališković iz Rakovčana. Rođena sam 1967. u mjestu Rakovčani i tu sam živjela do 1992. Poslije sam bila u izbjeglištu u Travniku i onda u Minhenu 1998. vratila sam se u Sanski most i živjela sam do prošle godine, do augusta. U augustu sam se vratila u Rakovčane, napravila kuću i davala ćerku. Tako da nam nije 1992. i sad jedno nas je manje. Inače, muž mi je nestao u 1992. dodajem u logor Keretar, mi dalje ne znam ništa za njega. Ja sam otišao iz Bosne prije početka rata. Otac je ostao i 1993. ubijen u kući. Koga je ubio? Neznačno, zbog nedostatka dokaza ne zna se. Tako da ja ne bi nagađam uopšte. Tu su pravosudni organi, pa ako je rečeno da nema dokaza, ja ne mogu reći ni ovaj ni onaj. Ja ne znam. Ne osjećam mržnje. Ali treba da odgovara nešto što je učinilo da se to više, ja kažem, nikome i nigdje ne ponovi. Jedino što me brini nestali, gdje su da ih pronađemo i pokopamo. Da tu smirimo nekako svoju dušu, da sa tim znamo gdje se nalaze. Ovako smo, znamo da ih nema, a ne znamo gdje su. I jedino to, ko zna gdje su, da kaže jednom to je tu, da se smiri više jednom tu. To mi je jedina želja da saznam gdje su, da pokopam. Ja još nisam pronašla svog muža i još mnogo rodbine. To mi je nešto što bi željela da znam. O Srebrenici se priča, ja ne kažem da nije bilo zločina. Bilo ih je, ali nije ko što je u Sarajevu. Sarajevo je natopljeno srpskom krvlju, sigurno. U Sarajevu je stradao svako. Prema tome, da li je on bio Branko, Huso, Haso, Franjo, stradao je svako u Sarajevu ko je bio u Sarajevu. Šta bi bila tu pravda? Da ja nisam otišao vani, da sam ostao ovdje, da sam najvjerojatniji kakve sam u glavi, da ne bi mogu raditi neke stvari na koje bi najvjerojatnije bio natjeran. Znači, vrlo teške su šanse da bi ja preživio taj rat. Teške. I vrlo, vrlo male. Prema tome, šta je pravda? Pustite me da živim, da radim. Šta je bilo, bilo je. Izove se koži, u drugu ne može. A rat je bio rat. Da li je poginuo od granate ili ubijen. Možda malo veći zločin da je taj što ga je ubio. Da ima malo klikera u glavi. Da je došao pa mu rekao, Branko, ti imaš ćerku i sina vani, aj čuvat ćemo te, nek nama nešto pošalju. Možda bi ja sad rekao, ja imam brata. Tako da, radije bi da je to uradio. Evo, neka sud BiH prvo procesuira i Čelebića, ono što nije tribunal uradio, neka dovrše taj posao, neka dovrše i kazane, pa neka tek tad dođu na red logori. Na nama je da im je samo to
omogućimo na način da ih podržimo i da stvorimo takvu atmosferu u kojoj ljudi se neće bojati, znači da u sredinama iz kojih dolaze, da se neće bojati da svjedoče onome što im se dešavalo i da ih nećemo sutra mrko gledati i da ih nećemo pisati neke prijeteće poruke na vratima zato što su oni otišli i svjedočili protiv lica koja su odgovorna za ratne zločine. Znači, to su naši heroji koji tek treba da se pojave i njih trebamo da doživljavamo kao heroje, a ne one koji su ubijali djecu i žene i nenaoružane ljude, civile iz njihovih kuća. Radili smo to, pa ko je da je uradio, je džaba je. Radili smo to, priznajmo, tražimo oproštenje, pa sad koliko će nam ko oprostiti, teško je. Teško je o tome razmišljati. Potrebno je da svak se stavi u položaj. U položaj i da, mislim da bi manje bilo i zločina, da su ljudi malo više razmišljali šta bi bilo kad bi se meni to desilo, je li tako? A o zločinima se mora pričati. I zločinci moraju da se znaju, znači, i da se znaju imenom i žrtve da se znaju imenom. Da ne bi čitav jedan narod odgovarao za ono što su počinili 5. i 10. je li tako? Pa Bog dragi je, dakle, dao nama zemlju, ovaj svijet na raspolaganje. Sve što je stvoreno je nama na raspolaganje. Drugo, Bog dragi jasno podcrtava da ko ubije jednog čovjeka na pravdi Boga kao da je poubio čitavo čovječanstvo. Ako spasi jedan život, kao da je spasio čitavo čovječanstvo. Zar nismo u prilici, zar ne trebamo raditi na tom polju zbližavanja, potpomaganja, života jednih sa drugima? Mi, bez obzira na sve ono što se desilo u prošlosti, ako Bog oprašta ljudima, onda i ljudi moraju drugima oprostiti, ali nikada zaboravljati. Dakle, onaj ko zaboravlja, on priziva Božju mržnju da mu se ponovo desi ono što mu se desilo. Mi ni u kom slučaju ne želimo da zaboravljamo ono što se dešavalo u prošlosti, ali želimo shodno božanskim principima da praštamo drugima, jer ko prašta drugima, Bog će njemu oprostiti. Svjesni da ono što se desilo jeste jedno veliko zlo i da svako shodno svojoj savjesti treba postaviti sebi pitanje da li se stidim onoga što kao pripadnik ovoga ili onoga naroda, dakle, sam činio, da li se stidim što pripadam tome narodu koji se ponosi sa time čime se ne bi trebao ponositi. Mislim da osoba koja ima predrasude, koja ima te neke motive da diskriminira nekoga, ne može baš biti sretna. Mislim, bar ja to tako gledam kroz sebe, tako da sam radila na tome. Ne mogu da kažem da sam izliječena u potpunosti, ali mislim da sam na nekom nivou s kojim mogu živjeti. Mislim, u jednom momentu mi je postalo više dosadno i pričati o tome, jer voljela bi da neko kroz razgovor shvati neke stvari na način na koji sam i ja shvatila, mislim. Da se nego da na Sarajevo, ne znam, kaže joj Kazani, vi ste ovakvi, onakvi. Ja kažem, nismo mi, mislim. Ne možeš to gledati kao da sam ja sad, ne znam, statirala u podrumu pa išla, ne znam, i podržavala to. Ja apsolutno nisam ni na koji način podržavala to. Uvijek pomislim na sve te ljude koji su po ubijanju u tom ratu, mislim. I sad se uhvati onda neke druge stvari koja, recimo, odvlači pažnju, odnosno relativizira sve ove zločine. Tako da mislim da je ta relativizacija i to prepucavanje, kao ping-pong, ko će više, ko će jače, da je to apsolutno nemoguće rješenje. A čak kad se razgovara o svemu tome, ljudi jednostavno nauče da komuniciraju o tome. Mislim da je u stvari suočavanje sa samim sobom ključ. Mislim da ljudi apsolutno ne razmišljaju niti o sebi, niti o svojim odgovornostima, niti o, ne znam, tome koliko su oni doprinijeli ili koliko se borili protiv nekih stvari tokom rata. Sami u sebi, znači, da ne izađu kao ljudi koji se tako, mislim, najlakše je biti, ne znam, nekoj nacionalnoj skupini, zagovarati njihove ideje. Apsolutno ne mogu da se identifikujem jer mislim da je to jedna vrsta tog nekog zločina koji se nastavlja, da ću raditi na tome i da opet se desi nešto slično ovdje.
Mislim da nema nikakve perspektive, mislim, s tim nekim nafuranim nacionalnim identitetima, kao da se svi bore za neka svoja prava. Mi svi nosimo jednu dušu i jedan život. Niko nije rođen što će da ostane večito živ. Niti, na primjer, da rekne, ja mogu da radim. Kaže, ona stara pripovetka, možeš, kaže, da radiš šta hoćeš, samo ne možeš dokad hoćeš. Ti možeš danas, na primjer, 10 da sretneš i da ubiješ ili da to. Ali će sutra da dođe neko ili da naneseš neko zlo. Ali ne može to večito da traje. Pitala bih da li su nesretni zbog svega ovoga što se desilo. Ali nekako se osjećam više nemoćno. Mislim, meni je onaj osjećaj koji me apsolutno ne napušta od početka rata i taj osjećaj tuge. Priča se zato nije ni makla, dalje od debakla i pakla, na nogama od stakla, od bedaka do spektakla, istakla se jedino protuva koja krišom uva, a noć gluva, čuje svašta, jako jutro svima prašta na TV-u, danas ponovo melju, veselju, do porezi delju, želju za mirom na začelju, hoću život, bolji život, za mene, tebe, za sve nas, hoću bolje, hoću još pa dižem glas, hoću život, bolji život, hoću ga danas, novi talas, makar na čas i dižem glas, kad hoću život, bolji život, za mene, tebe, za sve nas, hoću bolje, hoću još, a neko pas, hoću život, bolji život, hoću ga danas, makar na čas, makar na čas, makar na čas. Ta bolje i srećnija vremena kojima stalno spikaju čali i keva koje mi nismo ni stigli da vidimo. Za neko bolje sutra, moj čovjek gruna traci. Ja hoću bolji život sad i ovdje, kažu da čeka iza ugla, ali ulica je duga, nema kraja, oko mene samo ruglo i tuga. Svaka druga misao, kraj je kratko, jer srce grada glatko propada i svaka nada je ubijena u samom startu. U svakom kvartu, u svakom bloku, u svakom kraju kao trn u oku. Neko viče hoću bolji život i čujem prazne priče, šatro bit će bolje, samo treba još malo vremena i puno volje. Nemam više vremena, svega mi je preko temena. Hoću bolji život sad i ovdje, milion puta žedam preko vode, kroz ceo život nas budale vode. Uče nas da najjači ostaju, a svako pametan ode. Milion tona neba pritiska me svaki dan i svaki san, svake noći mi je košmaran. I svako novo jutro sve mi je manje po volji. Pomozi mi da budem bolji, hoću bolji život. Bolji život, za mene, tebe, za sve nas, hoću bolje, hoću još pa dižem glas, hoću život, bolji život, hoću ga danas, novi talas, makar na čas i dižem glas, kad hoću život, bolji život, za mene, tebe, za sve nas, hoću bolje, hoću još, a neko pas, hoću život, bolji život, hoću ga danas, makar na čas, makar na čas, makar na čas. Ko to tamo peva, ko to ovde plače, nema hleba, nema igara.